जय जगन्नाथ मु सोमनाथ मु आसी कि प्रवासी ओडिया अच्छा हसा रोड निकट में सो से पचारि बुझा से प्रोब्लेम कौन आगु को कौन से चाहूँगी सो आप नाटा मो ना रंजीत बारिक आपण घर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट आप केते वर्ष बेंगलोर रही 15 वर्ष है रही ये पानी बहुत असुविधा ओडिशा रू पिला माने आसी एठी कामर बहुत असुविधा पड़ुं ओडिशा सरकार कौन कर सरकार किसी आर बुझीबार ना बहुत पिला असुविधा पड़ुं आप कौन काम कर आम एठी गारमेंट रे काम कर प्लम्बिंग काम कर कारपेंटर काम कर पेंटर काम कर बहुत प्रकार लोक अच्छा बहुत असुविधा ये रोच एठी किसी भेदभाव सेमती अच्छी कानाडा लोक आपको किसी सेमती टर्चर कर सेमती किसी भेदभाव ना बाहर जेकोसी जगह जा जगार से टिके ये करेंगे से किसी ये करार ना आम जगह होता आम भी से रकम टे होता सी भी मैंने सब से रकम कर असुविधा बहुत असुविधा झी मैंने सब ओडिशा आसी ये कम पाऊना बहुत प्रोब्लेम रोच आसी तापर वर्षा भी होना ये पानी बहुत असुविधा सम्मुखीन होती यही प्रोब्लेम सब अच्छी आपने देखिपे ये देखो केते सब रूम तुम देखा ठीक है ये देखो छोट छोट रूम एमती अवस्था आम ओडियार लोक मैंने रोचे प्रवासी ओडिया मैंने देखो केते प्रोब्लेम सम्मुखीन होती बट से दुख आम ओडिशा गवर्नमेंट बुझुनी आपण मैंने कौन चाहते आम मैंने चाहूँ ओडिशा रे किसी मैन्युफैक्चर हेले ये जो आसी काम कर दूर आसी सेठी सेटलमेंट हो जाते सरकार यही कहुचे ओडिशा रे किसी फैक्ट्री खोली सेठी सेटलमेंट करा जाऊ। ओके दीर्घ 25 वर्ष है गोटे सरकार आम ओडिशा रे चली जे कि नवीन सरकार सी जो काम करें सब आम बाहर खटुंट विषय आउ कि कहे नवीन सरकार बहुत किसी कर किसी कर जी हवा कथा से हो पारि ना आउर किसी होता सरकार 30 वर्ष भितर बहुत किसी हो पारता। ओके नेक्स्ट आप कौन चाहते सरकार चेंज करने चाहते ना कि सरकार तो चेंज हवा दरकार एटा परिवर्तन निहाती दरकार किए आसवा दरकार आसवा किए बीजेपी सरकार आसवा दरकार बीजेपी सरकार एमती कौन काम कर बीजेपी सरकार सब किसी भल अच्छी नवीन सरकार चाहिए बीजेपी सरकार किसी भल अच्छी सब नहीं करा 10 वर्ष है बीजेपी सरकार आसबार आम इंडिया केमती कौन काम हो इंडिया रे भल काम हो बट आम ओडिशा को छाड़ी ओडिशा को छाड़ी भाईना आपन नाटा प्रशांत बेहरा आपन घर केन्द्रापड़ा। ओके आपन कौन चाहते जो मौजूदा सरकार अच्छी तांकु नहीं कौन भावुं आमे भावुँ जे कि दिग 25 वर्ष धरी जो शासन नवीन पट्टनायक करुँच कि उन्नत हो पार ना आम चाहूँ कि ए वर्षर किसी उन्नत हेले आमे जे कि आमर ओडिशा रे किसी डेवलपमेंट हो पार कि इंडिया रे किसी डेवलपमेंट हो पार जे कि मोदी सरकार सेंटर रे जी उन्नत करुँच किंतु ओडिशा रे किसी उन्नत हो पार ना कहीं हो पारुनी जे कि नवीन सरकार जहाँ जो पदप जहाँ को रखी जे कि ताकती जो कथा नवीन सरकार ये करुँची ये हिसाब से कार्य करी रही जाऊँ किंतु किसी उन्नत हो पार ना जदि ओडिशा रे किसी उन्नत होता 25 वर्ष भितर जदि किसी प्लांट हो कौन कारखाना हो किए होता आज आम ओडिशावासी आसी बेंगलोर आम दादन खटी ना कहीं आपन को एठी कौन कौन प्रॉब्लम हो सब प्रोब्लेम हो कि आम बेंगलोर आसी दीर्घ 10 वर्ष है काम करूँ किसी माने पेमेंट रे किसी कंपनी उन्नत करूना कि आम प्रवासी ओडिया आम तो ये बासिंदा नुहे जेहतु आम विदेशी लोक आसिक काम करा फल आम किसी उन्नत हो पार ना कि एठिका सरकार भी आम कथा भी शुणी पार ना किंतु आम एति अनुरोध करा था आम जेहतु आम चाहूँ ये पानी प्रोब्लेम जे कि मसु मास वर्ष होनी वर्षु वर्ष ओनर मैंने भी कहते जे कि पानी प्रोब्लेम वर्षा होना आम भड़ा अधिका नबू सब किसी करूँ ये कर ना जे कि आमको एमती भी ये टचर कर जे कि जदि आम तुम रूम भड़ा न दे पार एति टंका ताले रूम खाली करूँ यही सब प्रोब्लेम हवा फल आम से ओडिशा सरकार को अनुरोध करूँ ये किसी व्यवस्था करा जाऊ। ओके आम ओडिया लोकंकर बहुत एठी किसी प्रॉब्लम आसी जो एक्सीडेंट हो किसी केस हो किसी आम ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा किसी साहाय्य मिलुछ आपन ना ना सेमिति किसी ओडिशा सरकार द्वारा किसी आम साहाय्य मिले ना कि एठिका सरकार जहाँ जमती आमको जी जानिबार फल आम जी जानीचु
सहयोग मिलूँ किंतु ओडिशा सरकार आम किसी भी सहयोग प्रदान आम पाइपारू ना। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି आम चाहूँ ए वर्ष कि 2025-24 इलेक्शनटा चेंज हो बीजेपी सरकार आसू सेंटर भी बीजेपी आसू आम ओडिशा सरकार भी बीजेपी आसू आसा फल किसी उन्नत हम। ଓକେ ଆପଣ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ବାଦଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଏଠି କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜି ଫରେଷ୍ଟରେ କରୁଛି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ। ଜି ଫରେନ୍ସ ମିନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି CNC ମେସିନ୍ ଅପରେଟର। କଷ୍ଟ କେତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମିନ୍ସ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତ କ'ଣ କହିବି କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ବାପା ମା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ତ ନିହାତି ହେବ କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଲାଇଫ୍ ତ କିଛି କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତ ଲାଇଫ୍ ତ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ ତା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ତ ସେମିତି କିଛି ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଏତିକି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ହେବନି କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ମେନ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଖାଲି ଜଣେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ହେବନି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ। କିଏ ଆସିବା ଦରକାର ବିଜେପି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଓକେ ଆମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ କରିକି ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଖାଲି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଚାଉଳ ହେନତେନ ଦେଇଦେଲେ ତ ସାହାଯ୍ୟ ହେବନି ସେଇଟା ତ ମେନ୍ କରି ମଣିଷର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିସ୍ଥିତି କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା ଦରକାର କି ଯାହାକୁ ଇଏ କରିବା ଦରକାର ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଉନି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ମିଳୁଛି ତ ଘର ଠାରୁ ନେଇକି ଚାଉଳ ପତ୍ର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ହେଲା ଯାହାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଯାହାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳୁନି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ମୁଠେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଦାନା ବି ମୁଠେ ମିଳୁନି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ବି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ମୌଜୁଦା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ନବୀନ ସରକାର କ'ଣ କିଛି ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜ କଲେଣି 25 ବର୍ଷରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା କି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଯଦି ଆମ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ତ କିଛି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ସରକାର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭୋଟର ଗଲେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ତାପରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ସବୁ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଜଣକ ଦୁଇ ଜଣ ହାତରେ ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ପବ୍ଲିକ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ କି ଆମେ ଆମର ସରକାର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଆମ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ହେଇ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁବୁନୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏକଲା ଚାହିଁଲେ ତ କୌଣସି କାମ ହେବନି ସାରା ଜନତା ଅଲ୍ ଜନତା ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିବେ ମୁଁ ତ ଅଛି ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଆସିକି କହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମର ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉ କି କୌଣସି ବି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯିଏକି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ହେଇପାରୁନି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସରକାର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତାପରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର ପବ୍ଲିକ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ ଓକେ ଆପଣ କହିଲେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର କିଏ ଆସିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ହେବ ବିଜେପି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଆପଣ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାମ ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ ଦୁଇଟା କାମ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ତାହିଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଲଢ଼େଇ ହେଲା ତାହିଁରେ ବି ସବ୍ୟସ୍ଲି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁ।